Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am the teacher of class nursery presenting Peshawar Model School, Nusheira campus. And before starting my lecture, first subscribe our YouTube channel and also press the bell icon. अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों और मोहतरम वालिदैन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हाज़िर हूँ उर्दू के लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को याद है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, कौन से हर्फ के बारे में पढ़ा था और हम कौन सी कहानी पढ़ रहे थे, किस ख़ानदान की कहानी पढ़ रहे थे। तो बेटा चले दोबारा से दोहराई करते हैं कि हम कौन से ख़ानदान से मिलने गए थे और किसकी कहानी हम कह रहे थे। तो चले मिलते हैं। ये हैं हम कौन कौन से हरूफ पढ़ चुके हैं। हमने अलिफ पढ़ लिया है। चले मेरे साथ दोबारा दोहराई करें। अलिफ, अलिफ कहता है आ। चले अब मिलते हैं बे के ख़ानदान से। और बे के ख़ानदान में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोगों के नाम क्या हैं? चले आवाज़ों के साथ पढ़ते। बे कहता है प, पे कहता है प, ते कहता है थ, ते कहता है ट, से कहता है स। अब आते हैं जीम के ख़ानदान के बाद। जीम के ख़ानदान से मिलते हैं। और जीम के ख़ानदान में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने दोस्त हैं जीम के ख़ानदान में। 4 दोस्त हैं। शाबाश, 4 दोस्त हैं। तो 4 दोस्तों में से हमने 3 दोस्तों की कहानी पढ़ ली थी और आज हम 4 नंबर दोस्त की कहानी सुनेंगे कि उस दोस्त के साथ क्या हुआ था। पहले वाले का नाम था जीम, जीम कहता है ज। दूसरे का नाम था चे, चे कहता है छ। तीसरे दोस्त का नाम है हे कहता है ह, हे कहता है ह। चले अब मिलते हैं चौथे नंबर दोस्त के साथ। ये देखे, इसकी कहानी भी हमने सुन ली, इसकी कहानी भी सुन ली, इसकी कहानी भी सुन ली। अब मिलते हैं आखिरी नंबर दोस्त के साथ। आखिरी वाले दोस्त के साथ हुआ था। तो आप लोग को कहानी याद है कि हम कौन सी कहानी हमने शुरू की थी। इन 4 दोस्तों ने क्या किया था? सैर पर जाने का इरादा किया था। और सारे दोस्त घर जाके क्या कह रहे थे अपनी अम्मी को? अपनी अम्मी को कहा कि हमारे लिए खाने का सामान तैयार करें ताकि हम सैर पर जाएं और अपने साथ वो चीज़ें भी ले जाएं। तो इन 3 दोस्तों के साथ जो हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। आज इस दोस्त के साथ देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था। तो ये दोस्त जब घर गया तो इसने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हमारी पार्टी है, हम सैर पर जाएंगे तो हमारे लिए कुछ तैयार करें और हम 4 दोस्त हैं, हमारे लिए कुछ तैयार करें ताकि हम फिर वहाँ पे पिकनिक में खा सके। तो क्या हुआ कि इसको अम्मी ने, जब ये सुबह आ रहा था तो इसको अम्मी ने एक बड़ा खरबूजा दे दिया। क्या दिया? एक बड़ा सा खरबूजा दे दिया। और वो तो ये पकड़ नहीं सकता था तो उसने क्या किया कि वो खरबूजा इसने सर पे रख दिया। इसने खरबूजा कहाँ रखा? सर पे रख दिया। ये देखिए, इसने खरबूजा सर पे रख दिया। जब खरबूजा सर पे रख दिया तो ये रास्ते में जा रहा था और इसने कहा कि चले हम 4 दोस्त ये मिल कर खाएंगे। और इसने खरबूजा सर पे रख के इसी तरह से रवाना हो गया। और पता है इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया खे। क्या नाम बन गया इसका? खे। शाबाश। और खे की आवाज़ क्या है? खे कहता है, खे कहता है, खे कहता है खरबूजा, खरबूजा। इसने सर पे क्या रखा? खरबूजा रखा। तो चले बच्चों, अब अपनी उर्दू कायदा की बुक निकालें, किताब निकालें और उसमें पढ़ते हैं खे से शुरू होने वाले अल्फाज के बारे में। तो चलिए सफ़ा नंबर निकालें 19। ये देखिए खे निकालें, सफ़ा नंबर 19। और 19 पे क्या है? खे लिखा है। क्या लिखा है? खे लिखा है। और खे की आवाज़ खे कहता है। अब बारी बारी हम इन सारे अल्फाज को
پڑھیں گے۔ تو چلے پہلا کون سا لفظ ہے؟ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ خیخ خرگوش، خیخ خرگوش۔ آپ لوگ کے گھر میں ہے خرگوش؟ یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں خرگوش۔ یہ دیکھیں خے سے شروع ہوا ہے، خے نے اپنے سر کے اوپر خربوزہ رکھا تھا، مطلب ایک نقطہ رکھا، ایک نقطے والا خے اور نقطہ اس کے اوپر آ گیا، تو خیخ خرگوش، خیخ خرگوش۔ آگے جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خیخ خربوزہ، خیخ خربوزہ۔ خے نے اپنے سر کے اوپر خربوزہ رکھا تھا۔ چلے اب پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ خیخ خیمہ، خیخ خیمہ۔ خیمہ جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ یہ خیمہ، یہ دیکھیے جب ہم کہیں سیر پہ جاتے ہیں، یہ جو جیم چھ ہے خے، یہ سیر پر جا رہے تھے نا، تو یہ لوگ اپنے ساتھ یہ خیمہ بھی لے گئے، کیونکہ وہاں پہ تو ان کا گھر نہیں ہوتا، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے یہ خیمہ لگایا اور اس کے اندر یہ پھر سوتے ہیں۔ شاباش۔ تو چلے دوبارہ سے ذرا ریپیٹ کرتے ہیں سارے الفاظ۔ یہ دیکھیں خیخ خرگوش، خیخ خرگوش، خیخ خربوزہ، خیخ خربوزہ، خیخ خیمہ، خیخ خیمہ۔ شاباش۔ تو چلے آئیے سیکھتے ہیں خے کے لکھنے کا طریقہ۔ اپنی اردو کی ورک بک نکالیں۔ شاباش۔ اور پہلے آپ لوگوں نے اپنے رف رجسٹر میں لکھنا سیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنی بک میں کام کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہ رف پیج ہے میرے پاس تو آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے؟ افقی خط کھینچنی ہے، پھر اس کے بعد نیم دائرہ بڑا سا لگانا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو تھوڑا سا نیچے، اور اس کے سر پر کیا تھا؟ ایک خربوزہ رکھا ہوا تھا اس نے۔ کیا تھا؟ ایک خربوزہ تھا۔ یہ دیکھیں تو یہ بن گیا خے۔ آپ لوگوں نے خے کو اس طرح لائن سے نیچے لکھنا ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ لائن سے نیچے آئے گا۔ دیکھیے دوبارہ لکھتے ہیں ایسے عمودی خط اور پھر نیم دائرہ، یہ بن گیا خے۔ کیا بن گیا؟ خے۔ اس کے اوپر نقطہ آئے گا۔ تو چلے بیٹا اب آپ لوگوں نے اس طرح رف کاپی میں یہ آپ لوگوں نے خے لکھنا سیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ورک بک میں لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی ورک بک ہے، آپ لوگوں نے ورک بک میں لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے کس طرح لکھنا ہے؟ یہ یہاں پہ خے لکھا ہے، خیخ خرگوش، خیخ خربوزہ، خیخ خرگوش، خیخ خربوزہ۔ اب آپ لوگوں نے پہلے یہ پینسل پہننا ہے اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں پہلے عمودی خط افقی خط، پھر یہاں پہ نیم دائرہ، افقی خط نیم دائرہ اور اس کے اوپر ایک نقطہ۔ تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے بیٹا؟ یہ ساری آپ لوگوں کو ٹریسنگ گیون ہے، نقطوں کے اوپر آپ لوگوں نے پیارا پیارا لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے خرگوش کو اور ساتھ میں خربوزے کو کلر کرنا ہے، رنگ بھرنا ہے اس کے اندر۔ تو بیٹا پیارا پیارا کام کرنا ہے اور خود کرنا ہے، بالکل اپنی امی سے کام نہیں کروانا۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو چلے بیٹا نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے پھر، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹیک کیئر، تھینک یو سو مچ۔